Kemudian Nabi SAW setelah makan, maka jika ada sisa makanan di jari-jari beliau, 3 jari beliau tersebut, maka beliau pun menjilat jari-jari beliau agar seluruh makanan beliau makan dan tidak tersisa di jari-jari beliau. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله بعد أحاديث في هذا الباب مرت معنا في لقائنا السابق، قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. هذا الحديث فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على التواضع، وهذا في مقام تناول الطعام، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه، ولعق الأصابع لحسها حتى يتناول بلسانه ما فيها من طعام ملتصق باليد. قال: لعق أصابعه الثلاث، وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لا يأكل بأصابع يده الخمس، وإنما ب3 أصابع، وهي الإبهام والسبابة والتي تليها، يأكل بهذه الأصابع. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يلعق هذه الأصابع الثلاث، لأنه إنما أكل بها صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وهذا فيه الحث على عدم ترك الطعام إذا سقط على الأرض، وأن الذي ينبغي الإنسان أن يأخذها ويميط الأذى عنها. وقوله ليمط الأذى عنها إذا سقطت على الأرض أو نحو ذلك مما قد يترتب عليه علوق شيء من الأذى بها. وأما الآن في زماننا فإن الأغلب من الناس توفرت لديهم السفر التي يوضع عليها الطعام، وهي سفر نظيفة، فإذا سقطت اللقمة لا يلتصق بها شيء من الأذى، لأنها تقع على مكان نظيف. ومع ذلك فإن كثير من الناس يتركونها ولا يأكلونها، مع أنها لا تحتاج إلى أن يماط عنها الأذى، لأنها تقع على مكان نظيف ومتحقق من نظافته، ومع ذلك يتركها الناس للشيطان. وقوله ولا يدعها للشيطان فيه أن تركها بهذه الصفة وعلى هذه الحال أنها تبقى طعاما للشيطان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، أمر أن تسلت القصعة، والقصعة إناء يأكل الجماعة منه. ومعنى تسلت أي يتتبع ما علق فيها من طعام بالأصابع، تتبع ما علق فيها من طعام بأصابع يده ثم يلعق أصابع يده.
يسلتها بأصابع يده ثم يلعق أصابع يده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ولا شك أن بركة الطعام مطلوبة، ولا يدري الإنسان ربما أن بركة الطعام في هذه البقية التي تركت. فإذا بقي شيء ولو كان قليلا ملتصقا بأطراف الإناء ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه. وهذا لا يفعل لمجرد الحاجة، بل حتى الغني ينبغي أن يفعل ذلك. حتى الغني الذي وسع الله عليه في المال ينبغي أن يفعل ذلك، أن يلعق، أن يسلت القصعة وأن يلعق أصابع يده. لا يدري في أي طعامه البركة، قد تكون هذه البقية هي التي فيها البركة من طعامه، هي التي فيها البركة من طعامه، فلا يتركها للشيطان، بل يحرص على أن يتناول ذلك وأن يلعق ما في القصعة طلبا لبركة الطعام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, dan juga para sahabat beliau dan serta seluruh para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab sikap tawadhu dan juga merendah di hadapan kaum mukminin yang lainnya. Dan kita telah membacakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah pada pertemuan lalu, dan kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang masih tersisa dari bab ini. Hadis yang berikut yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam makan suatu makanan, maka beliau menjilat 3 jari beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adha." Jika ada makanan kalian yang jatuh, maka bersihkanlah makanan tersebut, wal yakulha, kemudian makanlah makanan tersebut, wala yada'ha li syaitan, dan jangan dia tinggalkan makanan tersebut untuk syaitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar piring atau nampan dibersihkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah." Sungguhnya kalian tidak tahu di mana bagian makanan mana kalianlah yang di situ ada keberkahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini nampak sekali tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk bersikap tawadhu bahkan dalam perihal makanan. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau makan makanan, ya, maka beliau menjilat jari-jari beliau. Supaya apa? Supaya makanan yang tersisa di jari-jari beliau seluruhnya termakan, dijilat oleh lisan beliau, lidah beliau, kemudian dimakan oleh beliau. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala makan, beliau menggunakan 3 jari, bukan makan dengan 5 jari. 3 jari tersebut yaitu jari jempol, kemudian jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan jari-jari tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah makan, maka jika ada sisa makanan di jari-jari beliau, 3 jari beliau tersebut, maka beliau pun menjilat jari-jari beliau agar seluruh makanan beliau makan dan tidak tersisa di jari-jari beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, jika ada makanan salah seorang dari kalian yang jatuh, maka bersihkanlah makanan tersebut. Kemudian makanlah makanan tersebut dan jangan dia tinggalkan untuk syaitan. Ini ada motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak membiarkan makanan terbuang. Kalau ada makanan yang jatuh di tanah, maka diambil dan dibersihkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyumit anhal adha." Dibersihkan. Ya. Dibersihkan makanan tersebut, karena kalau tidak dibersihkan, khawatir ada kotoran yang ikut termakan. Dan di zaman kita sekarang ini, alhamdulillah perkaranya mudah. Orang-orang pada makan dengan menggunakan tempayan, dengan menggunakan piring yang bersih, dengan tempayan yang bersih, dengan sufroh, yaitu sufroh semacam plastik yang dibuka kemudian diletakkan makanan di atas plastik tersebut, juga bersih.
Sehingga kalau ada makanan yang jatuh di atas sufrah tersebut, atau di atas tempayan tersebut, atau di atas piring tadi, maka tidak perlu dibersihkan sesuatu karena sufrah tadi bersih. Tempayan tadi bersih, tinggal dimakan, langsung dimakan, tidak perlu dibersihkan lagi. Kenapa? Karena sufrahnya bersih. Ya, dia tidak jatuh di atas tanah, tapi jatuh di atas plastik atau jatuh di atas tempayan. Namun meskipun demikian, kita dapati banyak kaum muslimin di zaman sekarang ini, ya meskipun makanan tersebut jatuh di sufrah atau jatuh di tempayan, tidak dimakan, dibiarkan begitu saja. Padahal tempatnya bersih, padahal plastik tersebut bersih, padahal tempayan bersih. Dia malah membiarkan makanan tersebut dan dibiarkan untuk syaitan. Ya, tentunya ini tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, wala yada' ahli syaitan. Karena makanan tersebut jika dibiarkan dengan cara demikian, dibiarkan terjatuh di atas sufrah, dibiarkan terjatuh di atas tempayan, tidak diambil, tidak dimakan, maka akan jadi makanan buat syaitan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kata Anas bin Malik, wa amara an tuslatal qas'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibersihkan tempayan tersebut. Al-qas'ah, qas'ah adalah suatu tempayan yang digunakan oleh banyak orang untuk makan. Ada sekelompok orang yang bisa makan dari tempayan tersebut. Semacam piring besar, ya, disebut dengan qas'ah. Nabi SAW merintahkan untuk diantuslat. Artinya apa? Dibersihkan, ya. Jari kita, ya, tangan kita gunakan untuk membersihkan tempayan tersebut. Kalau ada makanan kita ambil, kemudian kita makan, ya. Kita bersihkan, ya, dicari makanan-makanan yang tersisa dari, ya, tempayan tersebut, kemudian dimakan oleh kita. Jadi tidak dibiarkan terbuang begitu saja. Kenapa? Nabi SAW menjelaskan, kenapa harus dibersihkan tempayan tersebut? Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum wal barakah. Kenapa? Karena kalian tidak tahu di bagian manakah makanan yang kalian makan itu yang ada keberkahannya. Kenapa? Bisa jadi, ya. Bisa jadi justru pada makanan yang tersisa itulah, yang tersisa di ujung-ujung piring misalnya, ya, itulah yang di situ terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita makan ini bukan hanya mengharapkan kenyang tatkala kita makan, tetapi kita ingin tatkala kita makan, makanan kita mendatangkan keberkahan, berpengaruh bagi diri kita, ada keberkahan. Oleh karenanya bisa jadi makanan yang tersisa yang menempel di ujung-ujung tempayan tersebut, disitulah ada keberkahan. Oleh karenanya diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibersihkan kemudian dimakan makanan tersebut. Kemudian ingatlah, tatkala seorang melakukan hal ini, membersihkan tempayan, ini bukan hanya sekadar karena dia kelaparan atau karena sekadar dia miskin makanya tidak boleh ada makanan yang terbuang karena dia miskin, tidak. Bahkan orang kaya pun melakukan demikian. Seorang yang kaya jika makan tidak boleh dia buang-buang makanan tersebut, tapi dia bersihkan dan dia makan. Karena tadi, kenapa? Kita ingin tatkala makan bukan hanya sekedar kenyang, tapi kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak ingin makanan kita tadi kita berikan kepada syaitan sehingga disantap oleh syaitan, tetapi kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.